obung mi te ho idam chi uwa pat chi uinam dama in chi diu ka kineme lockdown ji a boy kitile a boy lo koi ma ki puntin damona ji a boy sumle pa ya boy nela cha a boy na tong thei talo sumsang thei talo dukan hong thei talo chule mo lungima lungim jong ki uminte khodi sena boy na nei jong ki uminte ai ni tabang boy na chumin ai pha wa movin tuni gazing hobung sunga ne ding nei lo an ngol ge na ding nei lo a hi lo le athi amang lom koi ma ki pun hizi chon amasan ei chinguwa ei wa jinguwa ei hu hingu ei hong bedu pa pathin chu jesu krista a thangwa le lo pina ipiwin a hi Philippines bungni changli lamachon amitakipin nangma a chi dingjing thil velovin adangho dingjong vewin ati bangin itabang boy na sungahi ay makiuse boy ihipuwe midang amitakip zong ama po chi a pugi kipu a boy chi ahi ti zong anageldo ki ruhite izemtia achi sa lockdown sunga boy na kho tu yum kha ta uzong le koi man ipinati am zong 80 poi koi machan ai kho sa poi tilovin krista zala khat ki het thim tu zo diwin ki ti movin ahi government in may tarik thum gaidin lockdown extend and bolbe kitan zemtia hitasunga boy na hasat na tu imole ki phalam lohi lai ki het sa diu ki het tu diwin ki ti move thokit na ni ko Esther chu Sunday masalam anahitan izongle tunin resurrection hope beyond death thokit na thi nagala kinep na ti thupi mangcha in chomcha anaki holi mu hite mi kinep na ai lo le kinep pi na ya ki hing ahi ti chu mi khat hiding ima khat hiding zila cha nei ding inchen sim no ding ai lo le business bola houding lottery ka up houding politics bola MLA minister MP hiding min thanding lekha ha sima IS IPS khat hiding ti ho hi ahi kinep na itiu chu tu chung coronavirus boy na azong hin slogan khat chu we will win this war it is slogan hin galzona dinga kinep na ani chu ase ahin galzo talowa thi mi asangin zinge lockdown sunga ehon ya gel penu le kinep na penu khat chu chinan up infected hi loading hoi do tading ti kinep na inay ahin ito ba nga kinep na chu full proof ima umpon ipiti de ham chinat na kuna ki hoi do ding ham infected ki hidam ki hello ding ham ti ikinak bang wen ima akisay thi poi ito bang kinep na chu certainty umlo kinep na vanoya eo het thia kinep na itiu chahi ai bible akisay kinep na bang chahi le akimusa aumsa kinep na chahi ti chu hope with certainty bank check namu tabak ahi bank check a chu sum namu ding zat aumsa ai tai ahin encashment ti chu sumna su sa na dinga chu benga nagasubmit na phat chom phat nanga ngai ding hi bible kinep na kiti rang chu hitabang thim chu ai mudinga umsa kinep na ahi wanga
iti la namu ding ham namu ding phat namu ding khu ni khu ki sei the lo lai mu te ding wang hiya hi chu hope of certainty, hope with certainty. Bible la kinep na itiu chu chu ahi. First Peter bungkhat chang thum lam chu ka veute. First Peter bungkhat chang thum. Ipakayu Jesus Christa pa pathin chu wa choin umen. Jesus Christa athia kona atho kitwanga Jesus Christa athia kona atho kitwanga ami happy na chungnung dum zuya kinep na hi changdinga ehin ahi Jesus Christa athia kona atho kitwanga ami happy na chungnung dum zuya kinep na hi changdinga ehin ahi kinep na hi ati nahi living hope. It's a hope with certainty. Ipidinga kinep na hingkiti ham. It's a Bible chama ma chung. Jesus Christa athia kona atho kitwa ati nahi. Jesus Christa athia atho kitse achu. Kinep na hing thi nagala kinep na. Hope beyond that. It's a kinep na chu inay thi wahi van noi thu sima se sutilo koi ma thi na zo ai lo la thi pal gal kai akim poi thia hing do kit kiti thu sim wa akim e ai ni tabam thi na akuna nging do kit mi ho chu abon chawin athikit thau thau vin ai lazara zing jong chu thi na konin jesu na kai thawin ai wangin athikit thau thawe thi na gal azo poi jesun wang atho do chun thikit kalove thi na gal kaizin ton sot ading in ahim jing tai ti heaven ahi pa pathi chu thangwa in man thi ding hi ni yo sen ki chawe ti tu chung coronavirus pandemic a kun hin ki chin ta in akim nei hat zong alasan zong them zong aching zong mi mol zong milung thim be zong aw awai alen alala milam milung bol the lo zong mi zo se thi ding a kichan mai lovin a ta in ki sa su ke nahi actions speak louder than words kiti bung coronavirus ki chaddan dan hi sei thomai mai lo chan wayong nasata in akilang do in ai so pigam te hon tu kumi khut sa kumahi atiwe ki chaddan dan chu avela ikuyong isop ai mo tai aw awai akang avom alin aneu zatum khentum nei lo su thi nahi mi hem lungela achai na khat to bang ahi hizi chun mi zo sin thi ding akichan ai wangin la koi man thi na chu akipel do thei boi thi nahi akipel do thei ta lo le thi na chu iti izo diu ham thi nahi pel do thei lo ai ti chu thi na chu ki mai tu pi te ngai Israel ten Jordan vadun apal gal kai utawa pal te ngai pal gal kai te ngai Jordan ngai ti nahi ai le thi na chu iti Jordan iti gal kai ding thi na pal gal kai mi khat se bo me hi chu jesu ahi ti heve thi na gal zawa thi na gal kaya hing do tho do ki chu jesu bo ahi ton sot adinga atho do ta ji chun jesu tho ki na chun e ho zo thi na gal zona thi na gal kai na e pi oi tai
hizi achu kinet na hi living hope inei thiu a hi Jesu thokin na chu kinet na hi inei a phot che na group a hi John bung som le khat chang som ni le ba Jesu amanu za keima hi thokin na le hin na ka hi keima eita san chu thi zong le hin ding a hi ati na hi rom bung chang ma ivet le azei chu ama thilim banga ithiwa Jesu thilim banga ithiwa ama to thi khom hi le atho kit lim banga zong itho kit lim a hi ati ikine naw hin chu Jesu lim banga tho kit na chu a hi isedinga ama thilim banga ama to ithi khom angai je ati a hi rom bung chama Good Friday message isei bang chung Jesu thu na le thina pona theimi na sa theimi valuable theimi keidinga chule ke khela thu a ke khela thi a hi ti kisan thei chan chu kisan chan chu Jesu thi lima thi a hi Jesu thi lima thi ho chu ama thokit lim banga zong thokit I taw ve ati a hi thi na gal zo thi na gal kai I taw ve Jesu zale athotai hallelujah athotai tia la isa hi Jesu thokit ta ya chu ikinet now van noi kinet na bang hilo kinet na hi thon lo kinet na chu hi thi na gal zo Jesu chu aton sot dingin atho dok tai Matthew bung som ni lagit jang som lagit chung chuin Jesu a hi uwa hongin ama ho chu a ho pi aza uwa van le lei thu nei na zo si ke ma e ki pi ai tai ati nei thi na gal azo a atho ki ta zi chung pathenin leilewan thu nei na zo si a pe na hi na hi hen thi na hi hen chule setan chung ayong thu nei na zo si Jesu a ai tai coronavirus hi tu din munai vet le nihim te dinga impossibility khat ai Jesu ding in wang chu impossible ai poi kitabang mi tap ta thina le nat se hi oya hum ki panna ai lo le ipizia hintenti koi man ki hepoi ai Jesu wang imzo se hesu ke chule ama phalna lovin van noya ima su ngai poi Jesu phalna lovin van noya ima su ngai poi ti hi I head diu chule ita san diu angai je chukil le ipiso hen ipiti zong le e ho ta san cha te dinga thil zo si pathinin iphat na diwa su kom sa hi ti thute pinai u chu ita san angai je itabang pha na bize a chu na hi in thi nei zong le kinep na hi nei te Jesu Krista thi na chan gaya gal zo na zong chu eo ai tai ti I head over chule ita san diu angai nei a chainan thudo khat inakido chi diwin kain ti me chi thudo chu tuni in thitalen I katidem
If I die today, what? It's a thu do la thu do poi mo pen important pen khat hi nakido kha ta em nakido kha lo lai le tu ni ma man nang le nang tu nin khitalen I katidem ti hi anak kidom ti mi kisi pon na te zoyal bungni chang som la ni la som la thum chun ji chun tun nangol la lung thim pum piu vin an ngol pumin kap le hase pumin keima hing lama ngki heizun tin pakai zin seye navon ho hilovin nalung sungu bot ke unlang pakai na pathin hinga kilewin azizu ama khatu na lehe na dim se lunghang ba zilo lungsin la len ta nei ahin chule thil phalo abol dinga kuna zong alung a heizi ahi sufiteo pakai zin nalung thim pum piuwin angol pumin kaple hase pumin keima hing lama angki heizun ati chule na ponu lawin nalung sungubot ke unlang pakai na pathinu hinga angki leve atin joyalin abali seiki nahi tuni pakai pathin uhinga kile dingin lung anage uhitiven kile chi uhite ti cho achai pena ikite pinum na hi athui sei na wa kon pa pathenin ibon chawin khat thei en bu chi tawlen amen.